محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولد والقادر لما سبق الناس سرك بالحق وعلى آله المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم. alhamdulillah an bɛ ala tando tun nin jumalo in na février kalo tile 24 san 2017 Jate. bobo julaso secteur 22 ra yan burkina faso jafar n'a diɲɛ ɲɔgɔn an bɛna kuma Na. n'o ye CCGT mɔgɔw ye min bɛ kuma livre 3 in ye Jate. ala ka nɔrɔ 3 nin Aha. sabu an tɛ kumana gansan La. comité culturel de la génération des 3 testaments CCGT Ah. k'a dalilu kɛ ala le ko kɔrɔna kɔnɔ mahamadu ma t'a fɔ danfɛnw ye n ye fɛn 3 d'u ma ko ya ala le kitab Ah. a y'u wele Ayo wele. lessun ala shay'i hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum Wa. diɲɛ n'a lɔnnibaga n'a cɛya Ah. i kuma o kuma fɔ gansan don n'a tɛ tawrata kɔnɔ a tɛ lenjiri kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ ala ko gansan Fulo. nin i kaba ko haya ye dɛ Akone. Ayo nga ka bole. diɲɛ lɔnnibagaw filɛ Ah. kitabu bɔn bɛ k'a to Ah. ala bere ko a tɛ foyi ra Foyi. fo ni a ka dalilu bɔra tawrata ni lenjiri ni kuranɛ kɔnɔ Akote de. lɔnnibaga bɛ min Ah. Ate koi. ladili bɛ min Foi. tiɲɛtigi bɛ min Otei. a ye mun de sɛbɛn Ah. a ye fɛn fɛn sɛbɛn a bɛɛ bataraya Abe. kitabu fɛn fɛn sɛbɛn a bɛɛ bataradenya Abete. livre 3 le fɔra ye 3. munafiki yayiri Ah. Ha. o haya bɛ kuranɛ kɔnɔ ye Ah. aw dun tɛ se k'a ta ka bɔ yen Ayi. n'a ye wajibi kɛ ni fɛn o fɛn ye tant que ni tawrata ni lenjiri ni kuranɛ tɛ ala ko i ye nkalon ni tigɛ Jate. i sigira i ye nkalon ni tigɛ ka taa wuli i bɛ nkalon tigɛ de la Fo kanye. n'i ye a ɲagami ni hadisaw ye ala ko wala talbisul haqqa bil batil Ah. ko i kana tiɲɛ ni bataraya ɲagami ɲɔgɔn na hadisa ye bataraya kan de ye Ale do. kitabu kuma ye bataraya kan de ye Jate. ko i kana ɲagami Ah. wa taktumuna al haqqa Ah. e bɛ tiɲɛ le dogora ten n'i y'a ye i bɛ hadisa fɔ i bɛ fɛ ka tiɲɛ don Aba dogorale. wa antum ta'lamuna e m'a fɔ e karamɔgɔ ye wa e Ah. tun b'a dɔn Ah, kɔni dɛ. pourquoi i bɛ kitabu wɛrɛ fɔ Ah. i m'a lɔn alu ka tɔn nin Ah. mɔgɔ na ɲɛ bɔ a fɛ mɔgɔ ɲɛ bɔni b'a fɛ Fo kanye. mais n'i don ma kalan kɛ i dun tɛ se Eti se. hali n'i ko i bɛ ladege n'a ye i bɛ laban ka tigi ta liɛkan nin fɔ a la Ah kɔni dɛ. n'i y'u fɔ dɔrɔn i minɛna A bɛ minɛ. walasa an bɛ fɛ ka kuma mun de kan Ah.
kuma sɛra kojugu dɔw ko an ye alakira ka denw de ye dɔw ko an ye alakira ka mɔdenw de ye dɔw ko an nugu ye mɔgɔbaw le ye mɔgɔbadenw de bɛ anw ye ko fɔ mɔgɔw ka olu barika ɲini a dɔw bɔra ka taa an ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ Abidjan ma se Hakimu Masa ko mun kama u bɛ wajibi kɛrɛ ko k'a sɔrɔ waliw sarifu ma ordre d'u ma ayi a ma kɛ dantɛmɛ wale ye sa a kɛra ye k'olu faw de bɛ diinɛtigiw ye i fa boda ka kɛ diinɛtigi ye diinɛ ye Ala ta le ye a ta lo mɔgɔ ta tɛ diinɛ tun bɛ mɔgɔ ta le ye ne Jafar tun bɛ bɔ a la sabu n yɛrɛ tɛ wara ye n tun bɛ taa n t'a lalaga n yɛrɛ d'ailleurs an tun bɛ joli sɔn ka kɔrɔ kosɛbɛ o kiti banna yan diɲɛ na yan pewu an tun bɛ joli sɔn o kiti dɔ banna diɲɛ na yan n'i ma ɲɛ an b'i poisonné k'i faga n'i ma sɔn an b'i bɔ ne kɔrɔsi ye olu tɛ jotigi ka dinɛ ye wa olu tɛ tiɲɛ de t'o ye wa sabu kuma wɛrɛ tɛ yen lahara mais an y'a bila ko an bɛna tiɲɛ de nɔfɛ mɔgɔ tɛna ne tromper dɛ alakira sallallahu alaihi wa sallama mun de fɔra a ma suratu ahzabu kɔnɔ aya 30 ani 9 minnu ko olu fakɛli bɛ alakira ye min ko olu ka mɔcɛli bɛ alakira ye min ko olu bɛ mɔgɔ ɲumanw de ye i wari ɲinibaga ye ani mɔgɔ ɲuman ye kelen tɛ dɛ a bɛ danna alakira sara ka bidise joli de to a fɛ foyi tun tɛ foyi mais aw bɛ fɛ ka sa ka miliyariw ni miliyariluw to aw fɛ kosɛbɛ aw bɛ kisi ko kuma fɔ kolon in kalan ma kana Muhammadun diɲɛ bɛɛ ka nin mɛsaw ala le bɛ kumana yan y'a lɔ kitabu min b'an bolo dɔw ko tɛ k'olu bɛ min dɔn ko atasimu bɛ habulilayi ko kuma banna habulilayi ka kumakanw de ye nin ye ni tiɲɛ don n'an ka kan ka habulilayi minɛ habulilayi de bɛ kumana tan ko Muhamadu ma kɛ aba ahadin min rijalikum a yi fara an na ko Muhamadu tɛ mɔgɔ si facɛ ye mɔgɔ si tɛ cɛ ye dugukolo kan ko ne fa le ye Muhamadu ye k'a tɛ yen a tɛ yen o ma nin mɛn a k'a mɛn kɛ ala y'u gɛrɛsɛgɛ nalamaw na o ni minnu ka kan ka koro ka jɛni n ko a bɛ nalimanya na ko ale bɛ taa fɔ lahara dɔrɔn ko ne tɛ taa lɔ a bɛ se ka ban ten e ne tɛ taa lɔ fa le bira o tɛ se ka fɔ dɛ i tɛ se k'o fɔ lahara dɛ i muso min tɛ e tɛ b'o lɔ ka kɔrɔ i ma fɔ k'o kɛ i ta ye fo ka ɲɛ a tɛ se i ka bɛ taa fɔ wuru bɛ taa lɔ lahara ko ale tɛ taa lɔ ko Muhamadu tɛ mɔgɔ si ka facɛ ye o b'a dakari bon ne bɛna aw ɲininka aw mun baara kira ye anw mɔcɛ ye o alu bɔra ni kuma in ye min a kɔni dɛ a mɔcɛ juma aw mɔcɛ ye fɔ mɔgɔ min ye dɛ an bɛna a tigi fɔ fo ka ɲɛ n'Ala sɔnna an da bɛ s'a ma mɔgɔ b'a fɔ ko sarifu n bɛ sarifu an ye sarifu le ye firawuna le ye olu mɔcɛ ye n bɛna haya fɔ kɔrɔna le y'a fɔ a kɔni a bɛ fɔ koyi an ka taa ni kolon ye ban walakin rasulallah ko Muhamadu ye Ala ciden de ye rasulullah jamu tɛ Muhamadu ra Kurɛsi tɛ Hasimi tɛ Wasaraw tɛ Janderi tɛ ayi foyi rasulullah alu nana bɔ aw dɔ ko anu bɛ Alakira ka mɔdenw de ye an ye sarifuw ye anw ye Haidaraw ye n'an donna dictionnaire arabu kɔnɔna na maa minnu bɛ yan an farifinna n'u jamu ye jara ani minnu bɛ k'o yɛrɛ wele k'olu bɛ Haidaraw ye jara ta arabukan de ye ko Haidara jaati o sɛbɛn bɛ dictionnaire lisan arabe a bɛ ten n'i y'a mɛn ko Haidara yɔrɔ o yɔrɔ ko jara e b'i yɛrɛ fiyɛn kunna cogo jumɛn jara bɛ se k'a fɔ a bɛ bonya ka tɛmɛ donsow kan o tɛ se dɛ Wurasa a y'i ɲɛma lɔn aw ka diinɛ na n bɛ kumana ni sarifo mɔgɔ ninnu le ye min b'o ka o yɛrɛ bonya n'u ka jamu ye k'an bɛ wuli wuli ma n'o tɛ ne yɛrɛ Jafara ye Wasara ye kɛrɛmasaden de bɛ ye a bɛɛ tɛ koyi
anta tsira ha atinyalon no de akoni ambi tebina lagwere kanye lagwere bita fangelen de masake abutara keremina abina dia de ora abana nga masake abutara keremina atna dia amba fa fali birawa ayeleme akoni aduba yelme de ni ma yelme tu baka adabu kari aba yelme ya famu iba yeleme kosobe iba che chakasa kwa ni saraga imbo amba fa ma wuru fere itumo ye folowa abi chenje yu famu ibi kenken yerge bolu fa me umasa dia bana fo kanye umasa dia bana o bana pe no te beka bunya be me qur'ana na ka bam bunya ulora de ulora koi an kana nyogon dege ele fa ke muni ne fa ke muni iba fo ko ifa ke ka bo ne avo ne fa ke ka dogale okoni ne ni fa kum fa ke do ne ma kenya mo ko den daga de akoni ambie fale ka bo fo kanye iko na ka ke ya nyele ka to ke fa kenya fo no ta ambie kele ha abete koi dare mo amunu be aw hedra uson anu min be alugo sharfu nu son na manya ala ko mo gombe nyima ka woli be do erjina kono na manya anu le erjina de we fo kanye alu min tim ko son abe erjina ya ati soro ko mamatu tem ko sifa ay ni me kanya mamatu tem ko sifa ni mo ko na lo aw nyafe anyi ala kira mo de ni afa e bodata ka boya akonde korna ko mamatu tem ko sifa ke ayafo ele fa ke tar ayali wurut majma wotuma korna haye fa nyale wa otiso ko mba Fatma tude mba Fatma ta de ala kira de ne mo sayyidina ala ka de uno fo kanye sayyidina to ko be korna kono wa atei e dubu yer fo yoro jumana mba Fatma to te korna kono atei sayyidina li to te korna kono letu ala sey akoy kuma me fo fulo amai fo na atro iya dalubo ka irana tawratan le jiru kono ko ba Fatma to ko ne sayyidina li to ko ne na ma yenga lono oduntei ni siga ka karamo flo bu kuma nati ya biya ngalun tigala ni duna haye ko ne bala bebe ngal ne ibulo walakin rasulullah ko ala kraye ala ka ciden ne a cira jiye bielma wa khatama nabiyina ako nabiman ka tampono o katama yimiye amma fo kunan nana do war katama nabiyina nabiman sika kitabu te ni muhammadu to kota kono akone otei iyi ka kram wata to khatam abe iyata to muhammad ka kuma be ka kuma kono yi abe wa innahu la fi zuburul awwalina ko kamani folo ka gafe ko nda depuis fa adama nu fe atoko dedu abe albanje ibn law ko alugu fawo ko lu talbe tijani e fata e tijani ala ba fora lumna ni meleka o sigilembe inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu ya ayyuhallazina amanu ifa tolo atei meleka ni ala bi solin kelumi e fatmewa foi uya sa uya do alele bolowa kana mo ko toro ko ilagala to akoni atutei ifatunte ai solbe kelumi meleka o fe ifatunte ibuna se ko ile fale nan e fa ile ki yarme dentewa akoni asara fulla min be tijan wurdi konnana nabi nuhu to gorba koro ni walle tumba wurdi wa tafiru rabbakum e fatumbe yo atei ifatunte yo atei la ilaha illa allah bi falumi melekawla wa yasru fay mada e fatumbe yo la me ulete tijan ka wurdi yo olo adira jona fakema mos ala ko adira lil alamin dambe be talo e fa jo ni ko ifa kalana ambe tuwa ko aban kala la d'accord mais ka fo ale le ko ni tigi farja ai amoye ifa ko be ke so be ka an kala o be se ka ke mais o ta yire ko ele fale an kala alu buna wuri moden jannu nu ka tuka ma ko alu fate ka fanga fate ambiele ka kando e fa ba anga fa karando me nam fa uti bane e fa ka tibuna jona karala akonja timo soro wan son na nyogo yele ko sebe bi aw buna ke ko ma anu balu ka jonye uti kew sharfu ko ni ngalondo frana ni ame ko sharu ika sharfu yoro frana mo de wono
min na haya yire qur'ana ko Le grand pharaon. وكان الله بكل شيء عليما. Allah tala alil bi fembe la jenno. Mohamed n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le sceau des prophètes. Dieu connaît parfaitement toutes choses. Sourate les factions, 33e chapitre, verset 40. Merci. Aw mana sigi hanu mo cella an be yam fay su firi bagawlo Akwari. su jawu tom mo gawlo wa ta jagu mo ko sifu fandal man ko lombari Betan. ya ne bita wa ke beble fa che babye kabura ta di fa che ma O konde. ala tika wole fo kwa ta kaburu ya juruwa ala tun ko lewo fa ta ale ka bon ko ka ta ale wole Ole fora. ifa yi mako kara o ta tlete menake elima fo ke kwanga tugo eko La. tanai sodu ahaka bu konna na hayan segi mamadu ko chogodi aw munu sigilembe am fati mo ko nyimanye am ba muto fanti mo ko nyimanye o ka kaburu fleni ye ta ya juru ni femi fo e mako benya nuti che ne war ble tata pitike e mako nyanno Akonde. Amanko takwe. ni yaay ne ta war min bila ni alu buta war farnyonka c'est que aw ta cheleno aba fatte sulu firane ma Fo kanye. ni mo ko fara ta chelin te iti ta war bilay adi ta fakema adi yatimo ma adi ta ba to ma alay wulwul yirela Jati. Wa. alay nu yire wulwule nuye Ole fora. ala ka batu soye awa misirle kabur ko kuma mafaye kesu babul lagan be kabla alim mo nuka fawo ka kaburu kama ka lala ka bilay nalama kama Akwari. ni nalama min tagara boy ibi wakeli mboka dwa kono kateme ni babye e kata boy be wafla boka dwa kono kateme ni faforo yayi Abete. laga to gogon ese ko di yatima ma ele to di baba ele to di fama Atadi. sagal laga Atodi. Ajab. sotu ahakaf antar amabu azabu le wa français fo karmote aw kana ken nalmaye wallahi na ken nalmaye abisaka mamadu anya foye ما كنت بدعا من الرسل. namara bani mana kuma fori bani dukoro sanfɛ ala ka mahamadu kini dakurunya kelen ta fɔ danfɛnw ye ma kuntu bidi amina rasul a fɔ danfɛnw ye ko ne tɛ kira fɔlɔ ye dɛ La. kiraw dɔw tɛmɛna dɛ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. a ko silamɛw ma ani sahabaw ne tɛ kira fɔlɔ ye dukoro kan a y'u faamu ne t'a lɔn ala bɛna fɛn min kɛ ne mahamadu ra lahara lɔɔlo n t'a lɔn a bɛna fɛn min kɛ aw ra lahara lɔɔlo mahamadu yɛrɛ ma ɲaga a ka mɔgɔ ɲumanya ra o tɛ wa a ma fɔ a ka sahabaw ye ko ale ye mɔgɔ ɲuman ye A ma fɔ. hali bi bɔ cogo jumɛn ka to ka fa fɔra kan fɔ mɔgɔw ye ko an fakɛ tɛ ye mɔgɔ ɲuman ye an ka kiti kɛ ka ban de wa e ka fakɛ mɔgɔ ɲuman bɛ lɔ cogo jumɛn a ye kiti kɛ ka ban wa A ma se fɔlɔ. o tuma erigina tilan n'ale wa k'a di hali o ta ni yɔrɔ di dana wa K'a sɔrɔ tɔw ma na kɔni. o tuma hali u sujɛra ka ban wa mahamadu ko ale t'a ka mɔgɔ ɲumanya dɔn ale t'a lɔn ala bɛna min kɛ ale la lahara a t'a kalama ala bɛna min kɛ ale ka mantonw yɛrɛ la Kuma banna. ele nalama cɛ tagara fɔ ye k'olu fakɛ ye mɔgɔ ɲumanw ye i ka sigi o ja e yɛrɛ ka kɔnɔ taara yɔrɔ min na a ma taa yɔrɔ ɲuman na ka to alahu akubar alugu ye mɔgɔ ɲumanw de ye an dugu fa olu ye mɔgɔ jugu ye mamadu le bɛ nin fɔ da a y'a faamu de hakilimaw Kosɛbɛ. aw minnu tuguni mɔgɔw ko mɔgɔ ɲumandenw don kiti kɛra ka ban wa A ma kɛ fɔlɔ. n ko nalamayan de ka bon ne fɔ ka tɛmɛ A ma ɲi. i ma ala ko ale tɛ baara kɛ ni nalama ye dɛ a ko le kaw min ye hakiluna Fo ka ɲɛ. ko ni hakilitigiw le baara lagalaga t'o saga laga ani olu taara A n'olu taara. Jogo ɲuman tɛ. ko ale tɛ ciden fɔlɔ ye dɛ ale t'a lɔn min bɛna k'ale la ale kiyama lɔlo ale t'a lɔn min bɛna kɛ ale ka mantonw na A y'a fɔ dɛ. kabako kuma de ye nin dɛ ni nin a ye n jateminɛ ni mɔgɔ k'a fɔ ye k'olu faw ye mɔgɔ ɲumanw ye kiti ma kɛ ban A ma kɛ fɔlɔ. il fa bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye cogo di
kaburu jagulan filɛ o kɔni lo commerçant des tombeaux olu bɛ kaburu le jago kosɛbɛ tanɛ in attabi'u ila ma yuha ilayya ko mɔgɔw ma kabako bɛ habulul matin nun habulin kɔnɔ sa a ko ale maa tɛ tugu foyi ko fo fɛn min wayura k'a fɔ ale ye ko a bɛɛ ta a kɛ tan alu taara tugu a y'o fɔ dɛ ko a mɔcɛw ye mɔgɔ ɲuman ye a y'a wayu bɔ yɔrɔ jumɛn kɔni ala kɛra yɛrɛ ko ale tɛ tugu foyi ko fɔ wayu alu dun ko a mɔcɛ ye mɔgɔ ɲuman ye a wayu bɛ yɔrɔ jumɛn na o tɛ yen karamɔgɔ kɔni bɛ siran ɲɛ ko a bɛna o danga n'a ka di a ye sanfara jigin ne kan danga na kɔni dɛ sanfara bi bɔ yɔrɔ min y'a sɔrɔ i b'a sanfɛ fɔ ka a taa kɛ o yɔrɔ fana na kosɛbɛ a bɛ ten koyi o hakilila ko a ko bɛ ban ten a tɛ ban dɛ a tɛ kɛ ten dɛ a tɛ ban ko n'i k'a kɛ ko olu bɛ n'i danga ko dugukolo k'i danga a ta bɛ dugukolo ye wa n'a ta de bɛ dugukolo ye mun ni y'aw facɛw don dugukolo kɔrɔ aw kɔni dɛ ko n'u taara yɔrɔ ko dugukolo bɛ n'o danga ko fɔ olu mɔcɛ ko olu nana ni layilayila ye fɔ ka na layila ka tɛmɛ ala kan i fa t'i kira ye wa ayi i fa t'i nabi ɲuman ye wa i fa tɛ foyi ye a ko la ilaha illallah ne yɛrɛ ko la ilaha illallah a ma ban wa a banna e facɛ bɛ filɛ ne ye cogo jumɛn la ni fakɛ ko a ye na la ilaha fɔra n'a ma taga don a kɔni a kelen n'a fɔ ye a kelen tɛ n'a fɔ ye wa a kelen n'a fɔ a tɛna nege bɔ ale yɛrɛ la mais n'anw fana tagara anw tagara an fana ka baraji de bɛ yen i kana an kɛ jɔn ye i kana an kɛ jɔn ye ayi ne yɛlɛmɛtɔ kura ye dɔ nana sigi ko kɔrɔ n bɛ fɛ i ka fɛn d'u ma n ka dugawu k'i ye n ko mun dugawu o ko dɔ farala ne la don n ko mun dugawu an n'o ye sarifu ye n ko sarifu ele sarifu bɛna jigin dɔ ye fu kan dɔrɔmɛ kelen t'a d'i ma n'i bɛ sarifu ye ele de bɛ ne sɔn kɛ ne dɔ ye fu bɛ taa e sɔn cogo jumɛn n ko e nana b'o la ko nana a to yen ne tɛ dugawu k'i ye n t'i ka dugawu fɛ ni barika tun bɛ e yɛrɛ tɛ na ne fɛ yan n bɛ t'i sɔrɔ e sigiyɔrɔ la ele mana ne fa ele bɛna ne ka tɔ dumu ka yɛlɛma ko ne k'e dumu e ka sɔrɔ ka dugawu kɛ a to yen ni dugawu tɛ te ne la ne bɛ fɛn sɔrɔ k'a d'i ma wa waati dɔrɔmɛ kelen d'i ma kana na n fɛ yan tun a tun tɛ na yɛrɛ ka mun bɔra a ma na yan a tɛ na a ye murutiw fɛ mɔgɔ kuntanw don peut-être i b'a sɔrɔ o faw yɛrɛ tun tɛ nin fɔ i b'a sɔrɔ o mɔcɛw tun tɛ nin fɔ olu de wura ni wari ɲini sira ye u bɛ wari ɲini sira de la a ye muruti wa ma anna ila nazirun mubinun mamadu ko ale tɛ dɔ ye ale tɛ mɛlɛkɛ ye a tɛ jinɛ ye a t'a kɛ ɛrɛjinɛdenya ye kalama ale kɔni a fɔra le ko ale ka na aw bagabaga jaati bagabaga fɛn na min bangelo min ma dogo a ye fɛn min fɔ olu ye kuranna ye o don ale de bɛ ka kumaw n'a ka hadisaw ye a bɛ taa don yɔrɔ jumɛn ne dun ka kuranna yara tawrata ni injil k'a yara ka taa dɛsɛ ne ma adatigi don yɔrɔ ye ala m'a fɔ yɔrɔ ci ko adatigi bɛ don jahanama kɔnɔ a ko lɛtun ala seyi m'a ye yɔrɔ sira ko adatigi bɛna don ɛrijinɛ kɔnɔna na jahanama le bila nin bɛ k'a d'aw ma ko n'aw donna fana ko khalidina fiha a tɛ bɔ yan tun o tɛ bɔ dɛ Dis, je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes. J'ignore ce que l'on fera de moi et de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur explicite. Surat al-Akaf, 46e chapitre, verset 9. Surat al-Sabai, hayam bin nani. Ani korando. Mama lemini. A yɛrɛ ma se k'a yɛrɛ kara dɛ ala y'i wari de bila dɔw sigilen bɛ ko ala kɛra yɛrɛ joli yɛrɛ ko ni min ma tugu a kɔ ko i tɛ don ɛrijinɛ kɔnɔ ko bataraya kan ye o y'o fɔ dɛ ala kɛra joli bɛ se ka ala kɛra kana wa ala kɛra joli tɛ se ka ala kɛra kana joli ni kɛra ka joli tun se ka ala kɛra kana kɛra ye san 40 kɛ fili la o kɛra ala kɛra nana kana k'a sɔrɔ a fa tɛ silamɛ ye o n ko fakɛman joli de bɛ ala kɛra fo ka ɲɛ o joli lo tɛ dɛ hali wa kira ko hali ko baw y'aw ɲagami cogoya min na ko kira ɲagamina ten wa
alakira ma ɲagamete dɛ a fa kɛ joli lo mais joli ti mɔgɔ kanda kɔrɔna le ye silamɛ bɛɛ ka joli ye fɔ ka ɲɛ Kol Mamadu y'a ɲɛfɔ in dalaltu na aw y'a ye ko ni Mahamadu firila fa innama adillu ala nafsi ne yɛrɛ ka hakilila n ka hakilila de bɛ ne Mahamadu fili o kɔni dɛ kuma banna o kuma tɛ nin kɔ n'a ye ko ne firila n yɛrɛ ka hakilila de bɛ se ka fili jaati n'o tɛ ka to wayu kɔnɔna taa n'a ye dɔɔnin o tɛ kɛ wa in ihtadaytu mais silamɛw n'a y'a ye ne Mahamadu kandara fabima yuhi ilayya rabbi ne tigi ala ye wayu min kɛ olu ye ne kana n'o tɛ danbe tɛ n fa kɛ ka danbe tɛ n ka joli tɛ heyi sarifu a y'a yɛrɛ minɛ a ye sabali n'a bɛ kuma ni ala ka kumakan ye a ye kuma n'o ye o le kɔni n'aw ma kuma ni ala ka kumakan ye bataraya kan min b'aw dara ta a ju bɛna kuma se ka to ka ci yɔrɔw la a ma ɲi dɛ n'ale ka danga tɛ se ka mɔgɔ ta tiɲɛ a tɛ sigi a sigi yɔrɔ la a ka ɲɛ ye wa la o kɔni n ko a bɛ wuli ka mɔgɔw fɛfɛ le ka fɛfɛri kɛ o b'o kɛ innahu sami'un qaribun ala ale bɛ mɛnni kɛ a ka surun bɛɛ lajɛlen na a ma jɔ a jɔra dis si je suis égaré je ne suis égaré qu'à mon propre détriment et si je suis bien dirigé c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle il est en vérité celui qui entend et qui est proche. Surat les Saba 34e chapitre verset 50. Mais min fɔ aw ye a y'a hakili sigi a ka tilen ka ala bato jaati n'o tɛ mɔgɔ minnu bɛ siran aw ɲɛ k'a bɛ n'o danga o tɛ ne jafari ye dɛ fewu o tɛ ne jafari ye fiyewu la bon nka misi ko ale bɛ sa n'a kɔkuru ye le n'o tɛ ko a tɛ tunu fiyewu fewu a tɛ tunu dɛ o tuma sarifu kini y'i yɛrɛ nɛgɛ hɛdara kini y'i yɛrɛ nɛgɛ mufɛsi kini y'i yɛrɛ nɛgɛ ne tɛ siran aw ɲɛ fiyewu yɛrɛ siran yɛrɛ de tɛ ne jusura fewu e nin jigi tigɛ kan ye o fɛ dɛ man d'o ye dɛ n tɛ siran ala barika la n bɛ ka kalandenw bɛ kalan o bɛ kɛ tele kosɛbɛ u nana ala ka kuma le fɔ jaati kuma le nɔfɛ walahi anw ka kalan de tɔgɔ français ra o école des prophètes i ɲɛ bɛ kalan nin na ten olo école des prophètes ale do cidenw bɛɛ pasira ten ja fɔ ciden do ko ala ma ko a ka den di ale ma yarusu ni wayrusu mina ali yakuba a y'a fɔ c'est école des prophètes n'o tɛ o fila cɛ ka jan do a ka jan kojugu ka yakuba cɛ ta min b'a fɔra ni yakuba cɛ ka jan kosɛbɛ e kɛra ko nafolo tiɲɛ lo wa mɔbili kolon tɛ o tɛ ɲɔgɔn bɛ kuntanw tɛ o ala ka livre lo fo ka tiɲɛ lo silamɛw ye taa n'a yan ka filɛ suratu yunusa aya 82 karamɔgɔkɛ a ye nin filɛ ka ɲa n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ dara an n'o ye sarifu le ye kana siga ko kira ta sarifuya tɛ dɛ sarifuya ma fɔ ala kira ma rasulullah o tɛ wa firawuna le bɛ sarifu ye kosɛbɛ ale lo dɛ n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ dɛ ko an n'o le bɛ sarifu ye kana siga firawuna bɔnna o o do n bɛna haya d'aw ma sisan fama amana li Musa fama amana li Musa a ko o ma limaniya Musa ma fɛ illa zurriyatun min qaumihi nabi Musa bɛ yen tuma min na ko mɔgɔw ma sɔn a la fo juruya dɔ ka bɔ a yɛrɛ ka mɔgɔw la k'olu de sɔnna a la ala khawfin min fir'auna k'o tɛ bɛ siran firawuna le ɲɛ wa malaihim ale bile e ɲɛ bɛ mɔgɔ caman se ka don kɔrɔlen na o sirannen bɛ mɔgɔ kuntan ninnu le ɲɛ mɛ n'i danga o kosɔn o kɔnna k'a fɔ ye k'a ye kale a kɔni dɛ k'o ka kale n'o tɛ kɔrɔla kɔnɔna na o ko kale tɛ yen a tɛ yen a t'a to maarufu ko batu lɔnni do kale tɛ yen mɛ o y'a fɔ mɔgɔ a ye kare k'a yɛrɛ k'a fɔ n'a bɔra an kɔ a k'u ka tigɛ a ye kale k'a fɔ a bɛ tugu an boda kɔ n'o tɛ ma tugu an boda kɔ a t'a bɛ ɲɛ n'o tɛ kale ko sera o ma wa ayi a ko kabini nabi Musa tilela a ɲɔgɔnna minnu tɛmɛna o ma se ka limaniya Musa ma fɔ mɔgɔ damani a kɛra ten firawuna ka ɲɛsiranya kama o kɛra jaati yalo an bɛ yɔrɔ min na ko bi
mɔgɔ caman bɛ u siran bɛ k'olu tɛ kalenna olu bɛ ka u sɛgɛn bi kosɛbɛ u sɛgɛnnen bɛ k'olu tɛ kalenna fo ka ɲɛ ko yala ni a dun kɛra nin cogo in na sa n'i ka bɔ a la sa ko i tɛna halaki a kɔni dɛ dɔw b'a la n'i ma fɔ a ti ba ni dangani ma ɲi dɛ n ko wuru ni dangani fana ma ɲi taalen wa malaihim a n'a ka Firawuna n'a ka jama Nabi Musa tile mɔgɔw tɛ sirannen bɔ o ɲɛ fo ka ɲɛ an yaftinahum a kana n'o minɛ k'o faga k'o jarabi o tɛ sirannen bɛ a sari dɛ o sirannen ɲɛ koyi mɔgɔw sirannen bɛ mɔgɔw le ɲɛ o u bɛna na wuluw danga n'a b'alu minɛ ne ka ta tɛ dangara yan a kɔni ne tɛ danga ko yɛrɛ kalama ale tɛ yan o bɛ to k'i nɛnɛ ne ba ka den wolo ele min b'a kɔ ele ba ma ɲɛmɛrɛ ni woro o kɔni dɛ taalen taa n'a ye wa inna fir'auna a ko Firawuna kɛ la alin fil ardi ko yɛrɛ bonyabaga tun bɛ dugukolo sanfɛ jaati k'a yɛrɛ kɔta a bɛ taama k'a yɛrɛ wongo fo ka ɲɛ a tun bɛ ten dɛ i ka taga ye mɔgɔ o mɔgɔ la o bɛ tagama k'o yɛrɛ wongo Firawuna tun bɛ tele a tun bɛ tele taa n'a ye tugun wa innahu la min al musrifina Firawuna tun ye sarifule ye dɛ a ye nin ye kuranɛ kɔnɔ a kɔni dɛ ko Firawuna tun ye sarifule ye mɔgɔw bɛna fɔ a ye k'olu ye sarifu ye ele ma se ka hakili jigin ko Firawuna bɔnnaw nɔ a m'o ye n'o tɛ kira ma fɔ a yɛrɛ ma ko a ye sarifu ye Ala m'a fɔ kira ma ko a ye sarifu ye a m'a fɔ fiye kira ka majugu le fɔra Firawuna ko Firawuna tun bɛ sarifule ye dugukolo sanfɛ yɛrɛ bonyabaga tun don wa sarifulu ko hali kana mɔgɔ dɔw ye ko hali n'u ye sarifule ye i t'a dɔn ko Firawuna ka mɔgɔw le wa ala kuranɛ kalanbaliya ye baara ye dɛ ni mɔgɔw tun bɛ kuranɛ filɛ u bɛ lafiya koyi ne Jafari filɛ n lafiya n bɛ ka tɛmɛ karamɔgɔ bɛɛ kan fo ka tɛmɛ n k'a lɔ diɲɛ man jan sɔnna an bɛ sara le n tɛ n yɛrɛ bila mɔgɔ détournera n tɛna girin mɔgɔ ka muso kɔ n ka mun sɔrɔ ni wulu bɛ ɲɔgɔn na a kɔni dɛ n tɛ mɔgɔ si kɔrɔ k'a fɔ a nana a muso ye u bɛna baya kɛ ne fɛ o tɛ kɛ dɛ ni yɛrɛ bonya tɛ e bɛ kɛ cogo jumɛn ko mɔgɔ bɛna baya kɛ ne fɛ ko ka kisi e bɛ se ka mɔgɔ kisi wa ayi a ka gɛlɛn i y'a ye yɔrɔ jumɛn na ko kɔrɔna kɔnɔna na ko kira ye mɔgɔw wele ko ka na baya kɛ baya min bɛ a ko le ko ni aw nana na tuma ni musow nana na an ka o yɛrɛ ma jumlatu sartiya lo o don a m'a fɔ taa u nɔfɛ ka baya kɛ muso min fana lo muso furulenw tɛ muso furulen tɛ se ka baya kɛ cɛ wɛrɛ fɛ fɛw baya yɛrɛ bɛ kɛ tuma jumɛn muso fɛ n'i bɛna muso i ka muso dɔ ye ko i bɛna furu ne y'a ye ko a bɛ komi aw bɛ sungurubaw ye dɛ walima ko a ka tugu a bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'Ala sɔnna n tɛ bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n tɛna si kɛ nin fura ye ma a ka baya kɛ Silamɛ tun tɛ ka kɔrɔ dɛ sunguruba tun don dugu kɔnɔ a ye cogo ka ɲi a ka di i ye i bɛ fɛ k'a furu n'i y'a ɲininka a b'a fɔ bɔn n tɛna nin ɲɔgɔn kɛ tun n kɔni tɛ b'a kɛ fɔlɔ mɛ n tɛna kɛ mɛ muso le ka taa sunzoro karamɔgɔcɛ ɲɛfɛ o k'a biɲɛ wa k'a sunbara fila lɔ ko a bɛ baya kɛrɛfɛ est-ce que baya min laban e ɲɛ b'a biɲɛ dɛ ɲɛ b'a sunbara fila la a ka gɛlɛn muso yɔrɔ biɲɛ jarabi a bɛɛ i ɲɛ bɛ muso la ten sunguruba muso n'a kasira i bɛ jarabi a la karamɔgɔkɛ e tɛ fɛ a ka kasi nin dɔn a kan ka di kasi nin na kojugu o tɛ kɛ o mɔgɔ tɛ walimuso sigi ɲɛ ko ka baya kɛ o ayi o ye yɛrɛ bonya le ye a man kan e de bɛ se ka taa walimuso jurumu yafa cogo jumɛn n'a cɛ m'a yafa o yɔrɔ tɛ se ka kɛ a y'a kɛ ne le la wa n ko a y'a k'a cɛ le la ni cɛ ma ɲa baya k'a cɛ bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko n y'a yafa a bɛ ten ha bɛ taa ala mina ka waga la'alin fili ardi mɔgɔ kɔrɔta ni dugumakɔrɔ ka sigi sa ko u bɛna baya k'aw fɛ i bɛ dɔ yɛrɛ na ne ka baya tiɲɛna n k'a kɔrɔkɔrɔ i mun de kɛ n'a tiɲɛna o y'i ju kɛli kɛ a tiɲɛni kɔni n'a kɔni tiɲɛna o y'i ju kɛli n'o tɛ o san e ko a ma ko e tɛna jɛnɛ kɛ tugun ko e tɛna denmisɛnw faga tugun ɲinan de na ko k'a kɔrɔkɔrɔya ko a tiɲɛna o y'i ju kɛli wa a y'i den dɔ faga a ye dɔ kɛ kɔni dɛ a man kan ka tiɲɛ a ka taa n'a ye a ko Firawuna ye minal musrifina ko sarifu ten nɔ bon a bɛ nin kɛ cogo di a y'a fɔ
donc n'a ka mɔgɔ mo anu le sharfu ye Firaun na mɔdenw ata mɔlu n'o tɛ kira yɛrɛ ka mɔden sharfu ko kuma ma ko den yɛrɛ tɛ ala kira fɛ cɛ wura ko cɛ si ka facɛ tun tɛ alu n'a fɔ ko alu y'a mɔdenw ne Firaun fana ye cɛden de ye ka taa kafiruw ma aw kɔni Firaun le y'o fakɛ o do Les descendants de Moïse firent les seuls à croire en lui, malgré leur crainte d'être mis à l'épreuve par Pharaon et par leur propre chef. Pharaon était arrogant sur la terre, il était au nombre des pervers. Sourate Jonas, 10e chapitre, verset 83, 82. Wotumana, ala kira ka mɔgɔ si tɛ dugukolo ko ale le ala kira ka mɔden ye. La. Et puis ala man na fana ko ka kisi den ɲanfan fɛ. Ala man na fana kira man na ko mɔgɔ ka kisi jamu ɲanfan fɛ. Mɔgɔ bɛ kisi n'i ka waliɲumanya de ye. An bɛna don sura jumɛn na suratu Maïda. E bɛ kisi n'i ka waliɲumanya de ye. Fɔ ka ɲɛ. Safule suara a y'an bi segin ni wɔɔrɔ ka taa 91. Aw kana to mɔgɔ k'aw nɛgɛn dɛ. Anugu le ye nin ye anugu ye mɔgɔbaw le ye. A yɔrɔ jumɛn ka bɔ anw ye. A bɛ yaara ka to ka mɔgɔw détourner k'u ka wari ɲini ko a bɛ mɔgɔbaw ye. A fɔra mɔgɔba jumɛn de ye ka taa mɔgɔ nɛgɛ k'a wari minɛ a la. O tɛ yen a man kan. Diyagoya lampo. K'o bila o la ten. A kɔni. K'o nɛgɛ o ka kalen fɔlɔ. ولا تخزني يوم يبعثون. Ala kana ne maloya an bɛ kunun min na Nabi Burama kan. يوم Lonna. لا ينفع مال ولا بنون. A ko den tɛ mɔgɔ nafa lon min nafolo tɛ mɔgɔ nafa lon min tigɛ ala kana ne malo. Ni karamɔgɔ kan ye ala ka kuranɛ kɔnɔna na. إلا من أتى الله Fɔ ni mɔgɔ min nana ala ma. بقلب سليم. Ni dusukun ye min tilen don ala ma. Sarifu tɛ mɔgɔ kisi. Ayi. Haidara tɛ mɔgɔ kisi. Ayi. Jamu babaw Watara tɛ mɔgɔ kisi. Sandɔgɔ tɛ mɔgɔ kisi. Ayi. Fɔ ni nana dusukun de min sigilen bɛ a bɛna taa sorondon kan min. Foyi. Hali diɲɛ ye a bɛ se ka sorondon kɛ wa. La. Ni seba ye o dɔw ka taa tuareg fɛ ka taa filɛ. Kɔni dɛ. Bɛ mugu ci bo denkɛ na i bɛna ye. Olu man ɲi dɛ. Tayi. Olu man ɲi dɛ. Ni dugawba dara a tɛ dugawu kɛ a ko ka dabila. A y'a ko kɔlɔsi dɛ. Ala ko le n'i nana ni dusukun ye. Min sini bɛ ala ma sali min. Dusukun min kisɛ don ka bɔ hasiya ni tiɲɛni sira ma. Jate. Ele le bɛ kisi. N'o tɛ a ma fɔ ko n'i nana ala fɛ i bɛ sarafu le batu. N'i nana ala fɛ sarafu le ye ka karamɔgɔ ye ko i bɛ kisi o tɛ yen. Kali bɛ sali min. O le fɔra. Dusukun kuma le fɔra. N'i nana ni dusukun ye a ko i bɛ kisi. O tɛ n'i nana ko sarifu bɛna anu surunando ko ala kira bɛna surunando. A bɛ kuranɛ kɔnɔ kira tɛ surunando kɛ lahara. I t'a ye yɛrɛ. La. N'i kiramɔgɔ n'u bɔtɔ ye lahara. I b'a gbɛ i t'a sɔrɔ. Ala ko le yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi wa min zi sha'nu yughnihi. Bɔri banna ye. Bɔri banna ye. Ko lo min don. Ko adamaden bɛ bori. Ka bɔ a balimaya. Ka boli ka bɔ i ka baaramuso ɲɛ. Pewu. I denw bɛ ye ko baba babaya banna. I tɛ lɔ yɛrɛ ale t'i kɔfilɛ. Mɔgɔ bɛ taa la ko kiramɔgɔ bɛ taa surunalidon kɛ. E t'i ka kuranɛ faamuya le wa. N ko an bɛ bori le ra. Dɔw kɛra lagalatɔ ko n'an tagara se ko ala kira bɛna sɔrɔ kira ne surunalidon. Kiraw ka surunalidon banna. O y'ala dari. Fɛn min bɛ aw kisi jahanama ma ala ye kitabu di u ma. A ye taa kitabu in filɛ i bɛ kisi jahanama ni cogo min ye nin don. O y'o le fɔ. O le fɔra. N'i y'u filɛ a fɔra banna. N'o tɛ n'i m'o filɛ ayi. K'i yɛrɛ sɛgɛn. Wa uzlifat al-jannatu lil muttaqin. A ko alo mana ko ni mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ ko erigina bɛ surunya wolu de la. A m'a fɔ min bɛ se k'u bato. Ayi. A m'a fɔ aw ye fiyewu fiyewu ko min bɛ sarifu bato. Ayi. Ko lili muttaqina n'i bɛ siran ala ɲɛ a ko erigina bɛ surunya i ye. A bɛ surunya. N'o tɛ a ma fɔ n'i bɛ mɔgɔ bato. La o tɛ yen. A ye kuma in faamu ka ɲɛ dɛ. N'a bɛ min fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ a ye taa baara kɛ n'a ye.
n'ala sɔnna a b'ala sɔrɔ ni mun sigiri bɛ nagalagatoya ye ni jawara tɛ lumi an bɛna maga sura i maga sura fɛn fɛn ka na dun n'a nalima ye bɛna sɔrɔ ye an bɛ ala ko sa kun se mɔgɔ ma ko ka taa mɔgɔ su don a ko a bɛ maga sura we mun ɲɛ aw ye fɛn min bɛ toli la a tɛ teliya ka taa don ko a bɛ maga sura dɔ ka to na ka na n ka joli kɔrɔ dɔ man di mi nin tun bɛ se ka kuma n bɛ n kun bɔ kɛsu kɔrɔ hey cɛ i ma kɛ ka maga yɔrɔ na n'u kɛra o b'i bila ka bɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ ayi mɔgɔw hakili la ko a ko in bɛ tulon ko tɛ dɛ taa n'a ye وبرجت الجحيم للغاوين أقول لك لا تنلم بتقول شريفو كورو كعلى بتو دبلا كتوكا تقول شريفو ني مغباو كو أقول جحيم بسرنيا ولودا كو منا بع كودو جانم كنا أبكي كوي كعلى بتو إبانا كوي كتام مسرة تارا كبرلا كو شرفو تيرو سوبيا الله كو جانم جحيم بدايرة بدوارا أيافو تلي كاوين أيافو كا كل الغاوين لغلغتو أيافو etalo mo mo ta lo boko kuru kuna ko be ta jani me kono aya fo jati wakila lahum o ba fo e kodi aina ma kuntum ta'buduna atu mu ne batura ya Allah watu mu batura melekau jani me tasma manani wege bo mina buru sorbe do bu diga na nyamo dinya kara melekau bu nyini atu mu ne batura kana keta min dunillah atu bili batu mi de nalara kana ken tuge nati hal yansurunakum esigo bite ka awde me wa sharfu bite ka awde me wa haydaro bite ka awde me wa tanu bite ka awde me wa aka mo bo bite ka awde me wa mu atura munirata otise kada to ka jeneta o ya sura buru bara buru nan be do nan bo kana do tan be forole be iko be boro wi forole sura kamina i bitara jenne akonde bode melko buñini atu be rojma kana keta kana keti melko yere be kabako ya awlu tibu mun kele pele batu rajade kana kete akone obi kabako ya melko be kabako ya de kabako ya atu be buñirli muni kera do do buka do mun obo diga na do mun be bele killa ka do melga ne ka judo kuma korra ko ba fo to ya mina melko ko atu be rojma kana to ka jeneta aborami akaba ko yado ngwa be mo krine akoni u kaba ko ya chena kana ko baralo de o tane aw yantasiruna yalo bina awde mewa jonno bina awde ma aka sheku no bina awde mewa otise aka sheku na ade ma olonna otise aka sheku yi alabatu min yira awla abuleke nga ka tatu ko fabe magawra ko fo ni wulute ko fo itinya ka duaw kuna ko ba surnan dolara no to be surnan dolara sheku min sara saya diara welewa ai saati diara yi akoni madiawe pourquoi makisi otise utisew c'est tout ye dawal fratuye saya madia femuye akere ko kwa diara wele uyu takatawo digi dugu kuru ka nya tarawa akoni ngomo ko be kuma fo sukan ablondara o bi labaka na be kengal yi ulu yere mo do mana sa wallahi ni ne tibe dugu da dugu nya malora wallahi ni mo ko nyuma ni ko ni ala jombalo def to kam magara ka file ni mo ko nyuma yesa mo ko nyuma tara o bofo ko ay sira kan do president do betalo do yere be jama cero president be o kasire ka o kran ka mo so fitini ni ulu be jama ne o bey do mbina lo sa Allahu akbar seri jugu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amandeli mari voi lo yere japan no bina sira le ka do amandaye ako ka bina magasa ayata assalamu alaikum wore do ayata okoni
Aussi que t'as nuit côté, ni qu'elle il est, oui, qui est à Tarnaï. Après, vous me demandez, après, vous me demandez, Qatar free. Vous t'avez frilé. C'est Gatala. Au même bien, vous n'avez pas de tu peux la faire qu'on a les. Mais on peut te frilé. Faut qu'il y ait. Aïe, à qui sera. Ne me m'y voyez, c'est ce que j'étais mort. Alors, be livré mes carnets dans la meilleure qu'on a. Atei. Aïe, tout, à qu'à livrer sa barre encore. Ah, quoi. Car qu'on a voulu qu'à barakenaï. Notre barakenaï. Y m'y voyez à barakenaï. Odo. Ni sara lohorma bananga lohorma le haya mi foray dama baraka na gwanzan akonde fakubu kabo fiha ala la fa mo no bribri jan me kono hum wal ghawuna ulu le la to ya jan me kono mo tilla ka jay akoni otede bi bildi prejugo battre mo ka sembe bu ngana ayu brian kon nu le la to ye akoni wulu te tukun be mo ko do ko ka to ko batu nu le la to ye nu to ko be baraka nyina ayu brian ne ala bu juche meleka babu ayu bribri meleka bu ko mayinde ayani abi bu hala ti nya fere atafle ngoy lan bele ka birni ko bi bura bi tanki firi ta ka burdu e bu daga na meleka sengban mi to ko mina kubu wa junudu iblisa ajma'una ani iblisa na ka kere jama be mo tukun be ko be mana bi baraka nyini olu le junudu iblisa be be ta jaade ko anyagam ne me nyogo da muso ne che ba be baraka nyini jor be jom baraka nyini o be ta far nyogo da bie kasa meleka sitil wayi sa tika ala ko che gbanzan ayiri jalu le fo nga kata muso fa nyogo na te ko le be baraka nyini abie kasa meleka bi lo yoro la o te lo yi olu bi wusuna kasa le fe Ne me fais pas honte le jour où les hommes seront ressuscités. Les jours où ni les richesses ni les enfants ne seront utiles, sauf pour ceux qui iront à Dieu avec un cœur pur. Le jardin se rapprochera de ceux qui craignent Dieu et la fournaise apparaîtra à ceux qui s'étaient égarés. On leur dira, où sont donc ceux que vous adorez en dehors de Dieu? Vous portent-ils secours ou se portent-ils secours mutuellement? Ils seront précipités dans la géhenne, eux et tous ceux qui s'étaient égarés, et tous les armées d'Iblisa. Sourate les Poètes, 26e chapitre, verset 86 à 90. Sharifu! Ane haidara hakana hayre banya hayre bunya suratu maidatu kono ayam bi duru ane saba. Mogo ba yere bunya ika janme don ko ne wajibi de sigatala anule mo ne ba mo so tubi yoro na ani bo te man na mo so de don ka batti man mo so o te koy do batti be mo so ya o te am be bay banya na mawle fo kanye ku man mo so te ko ayere korra ko asir be so ko ne ko ay taka kaddu ko kay du ko man na na la to be ta so na digo ke e ba bokki na to so kono nyam mo ko den e mi ba to kono beti ni ti wa kelin dal ma ti digo ke yewa abake kunna ku ka digo ke abake jati Ya ayyuhallazina amanu ako amunu ko wuli manena man yartadda minkum an dinihi alayka garla ako mo ko sigara ka baka dinanna fasawfa ako soni yati Allah biqaumin akwa bin na jama kuru warawe yuhibbuhum wa yuhibbunahu abi jama min kan wo jama ba kun amma fo na ko sigira na adewundi aplazira akum man e ka ko sige akwa bin na jama kuru warale ka fo ko bin ni sarifu le wala bin na hedra ule wala bin na wazara ule sa no le kutike otei ko min na mo jama ma fo ya ala ma jama fo ya amma fo ko min na ni jamu ye jam kotei ko min na ni mo do ye ne be min kan o bin kan azillatina alal mu'minin akoni kana mo ko ye olu majigile no mumunun de wuye joni mumunun de ye mo ko be ko livre sabe ko olu le mumunun de jati
aijatina alal kafirin. A ko ale mɔgɔ nu ka gbɛlɛn kafiriw kan. C'est-à-dire aw kɔrɔnatigiw alu ko man di kafiriw ye. N y'a fɔ a ye n ko jotigi nu tɛ kafiriw ye. Wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun. Hadisatigiw de ye kafiriw ye koyi. O tɛ kuma ni Ala ta ye. N'u m'o fana ta o tɛ kuma yɔrɔ sɔrɔ. Cɛ dɔ ko a ka nalamaw ma ten. Ko Ala kira ko ale Ala tɛ kuma danfɛn wɛrɛ ka kuma. O bɛ a cɛ a ka kasɛti la. Ko Ala tɛ kuma danfɛn wɛrɛ bɛ kuma. Ko Ala ka kuma le sa n'o tɛ halisa ko nin ko tiɲɛ tɛ. Ko Amɛrikaw ni y'Ala la. Ko mais n'i nana filɛ ka n'a ye yɔrɔ min bɛ se k'e mako ɲɛ ko i bɛ se k'o kɔni ta ka baara kɛ. A kasɛti bɛ yen. A y'a fɔ. A kana filɛ ni ne ma nin kuma duman in fɔ nalama ninnu ye o bɛ na bɔ n bolo. A bɛ taa hadisa dɔ ta k'o ɲɛfɔ. Nalama ma Alahu akubaru a bɛ fɔ a bɛ duman bɛɛ fɔ. Kɔni a y'a fɔ jate. Fɛn min bɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko a bɛ fɔ o ye tiɲɛ le ye. N'o tɛ nkalon i bɛ to k'a fɔ de i kana faga lo min a banna. A banna. A k'a fɔ dɛ. N'a ko a bɛ kɛ o ye a b'a da gosi a bɛ taga yan. N'a ko a bɛ kɛ o ye a b'a da gosi a bɛ taga yan. Lakalakatɔ ya. Ni mɔgɔ fatɔ ma na ne ka mangoro yiri kɔrɔ cɛ o cɛ y'a filaburu tigɛ i bɛ b'o kɛ commissariat. Ne kan ka mangoro tugu a bɛ na ko mɔgɔ ɲuman dɔ lɔra k'a filaburu tigɛ a bɛ tila min o de fɔra e wele k'a bila b'a ju cɛ kosɛbɛ. A bɛ kɛ koyi. Ka ne mangoro filaburu tigɛ. K'o tɔgɔ ko mɔgɔ ɲuman. A bɔra dugu min na ni tiɲɛ don yiri bɛ ye yen. A tɛ ye yen. N'aw tɛ lakalakatɔ ye ni tiɲɛ don yiri bɛ ye a bɔra dugu min na. A kɔni. Aw ka taga magan ka taga jamu ji min o ma foyi ɲɛ aw ye. Yiri min bɛ magan a y'a filaburu tigɛ ka filɛ. I ju bɛ ci magan fɔ an bɛ to yan k'i kumakan mɛn. A bɛɛ tɛ koyi. Magan n'a yiri bɛ jamu jiw bɛ yen o. A bɛna dɔ sɔrɔ ko ko a yiri ko lahɔrɔma baara lakalakatɔ gansan. Ala ye yiri lalaga ka ban a bɛ min kɛ a b'o kɛ. Ka ji lalaga ka ban y'a dɔn dɔ wɛrɛ bɛ o fana o bɛ nin ta in ɲɔgɔn de ye. Ale bɛ na naloma wele a ye sigi an bɛna dugawu kɛ ji la a b'a min ɲɛmɔgɔ den ne le bɛ sigi e bɛ dugawu kɛ ne bɛ sɔrɔ ka ji min o tuma ne tɛ ji lɔn n ko ji le la an n'o ka ban pewu k'a fɛn bɛɛ kɛ ne le bɛna sigi e bɛ taa dugawu kɛ ne b'o ji kolon nin min ale fana bɛ nana ye nin ta den dɔ la nin ta den dɔ la. A fɛn kuntan dɔ bɛ bɔ o yɔrɔ le la sa. Kosɛbɛ. Yujahiduna fi sabilillah. A ko n'i kana o mɔgɔ ninnu ye olu jijalen don fi sabilillah o bɛ kuma o kuma fɔ ko i b'a sɔrɔ a b'a la ka kitabu kɔnɔ. Wala yakhafuna lawmatan la'im. O tɛ siran jariki b'a ka jariki ɲɛ anw tɛ siran kɔrɔlatigiw tɛ siran n y'o de fɔ a ye n'a ye min ye kɔrɔla kɔnɔ a y'a fɔ karamɔgɔw tɛ maloya k'a fɔ n'i ye nin kɛ ko malobaliya kan karamɔgɔ t'o kɛ. Ala ko ale la yan hayi ala yɛrɛ fana ko ale tɛ malo hali n'a ko ale ka dɔgɔ komi soso ko ale o tɛ foyi tiɲɛ ale ye dɔw to a ye kana nin fɔ i ka kan ka maloya jɔn ɲa n bɛ maloya mun ɲa ko i ka biɲɛ tɔgɔ wele a tɔgɔ la n ko a tɔgɔ ye jumɛn de ye a dun mana fɔ a ka d'o ye ele b'a fɔ ko i ba mun i bɛna fɔ ne ka biɲɛ tɔgɔ wele k'o ye arabu ele ba mun i ba biɲɛ. Malelu b'a kura fɛn min tɔgɔ bɛ a sɛbɛnlen don ko mɔgɔ kana a wele a tɔgɔ ma ka kɛ komi ala le tɛ malo ale wele bɛ malo ba biɛ ale ko ale tɛ maloya min bɛ ale b'o de fɔ karamɔgɔ fana tɛ maloya a y'a fɔ zalika fadlullah. A ko nin ye ala ka fusamadiya ye. Yuti man yasha. Ala b'a di maa ma min ka di a ye. Wallahu wasi'un alimun. Ala le yiriwalen no dɔɔnin na kosɛbɛ. An y'o ye. Oh vous qui croyez, quiconque d'entre vous rejette sa religion, Dieu fera bientôt venir des hommes, il les aimera, et eux aussi l'aimeront. Ils seront humbles à l'égard des croyants, fiers à l'égard des incrédules. Ils combattront dans le chemin de Dieu. Ils ne craindront pas le blâme de celui qui blâme. Ceci est une grâce de Dieu. Il la donne à qui il veut. Dieu est présent partout. Il sait.
ka yire haydara wala farajar bonyana ko ni amai afa ke man fita mo ko fa ya de la hal na fa ke ka fita mo ka fa ke ko man fita anu ko ni ai utikew afa ka fita joni joni fa ke ma wolo ko ni be mu ma so ka woro ka bo fa fe abisir ka kuna ta mun ko woro atando ati fita ya awye de la anu be war fara nyoka ka daw aya mbi saba anikeni alezina ako maminu yajitanibuna kabaira al-ismi no bi yoro jena ka bo jurumunna kabaira al-ismi kabaira al-ismi jurum babahuma wal fawahisha ani chini sira wati so ama illa lamama fajurumu denin do be tsiki yere bora o jurumu denin jumane mesela kilin dawma musulna nakana sigi de musulna nakana sigi ase wara ika biye o tsika ke jurumu yo ko ni fatigi ba da ba kama